क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के इमाम और खतीब शेख अकरमा सबरी हफिज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे। अल-आन अना मुल्तमिस लिफ़ज़ीलतुश शैख अल-इमाम वल खतीब लिमस्जिद क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस अश-शैख अकरमा सबरी हफिज़हुल्लाह। الآن أنا ملتمس للشيخ أكرم صبري حفظه الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، أيها المحتشدون، من أجل القدس والأقصى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحاب الأقصى وباسم الركع السجود في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، باسم المرابطين والمرابطات، نحييكم وننقل لكم تحياتهم لكم أيها الإخوة الكرام. إنما المؤمنون إخوة. نعم، لقد تتجلى هذه الأخوة بحشدكم لنصرة الأقصى، لرفضكم للتطبيع وللهرولة. إن هذا الحشد إن دل على شيء إنما يدل على محبتكم للأقصى، وليس هذا بالأمر الغريب، لأن الأقصى يمثل عقيدة 1,800,000,000 مسلم في العالم. الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. الأقصى مصرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة الكرام، أيها المحتشدون، دفاعا عن الأقصى ورفضا للتطبيع نشد على أيديكم ونثمن موقف باكستان وعلماء أجلاء. أعوذ بالله बंद हो गई? अच्छा, बंद हो गई। इसका बंद हो गई है, इसको दोबारा जरा कनेक्ट करने की कोशिश करें। टेक्निकल टीम इसको जरा दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब तक इमाम और खतीब साहब दोबारा कनेक्ट हो जाएं, मैं दरख्वास्त करूंगा फलस्तीन से ही हमास के कायद अब्दुल इस्माइल हफिज़हुल्लाह को कि वो भी आज के इस ठाटे मारते हुए क़िबला अव्वल के चौकीदारों से खिताब फरमाए। कायदे हम्मास अब्दुल इस्माइल हनिया हफिज़हुल्लाह आप हजरात से मुखातब हुआ चाहते हैं। फलस्तीन से हमास के कायद इन लाखों फर्जंदाने तौहीद और क़िबला अव्वल के चौकीदारों से मुखातब हुआ चाहते हैं।
जरा आप कनेक्ट करें, ये दक्तूर इस्माइल को कनेक्ट करें। समी भाई, ये दक्तूर इस्माइल अभी कनेक्ट नहीं हुआ जो आपने अभी कनेक्ट किया है। अगर कोई टेक्निकल उसमें फॉल्ट आ रहा है तो एक मैं खिताब करवा लूं, उसके बाद ले लें।